पिलाने आज आम जना अजना पुस्तकर पंचम पाठ पुरातनरू नूतन विषयटीर विषय भित्तिक एवं अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा। यह हूँ आदिम मनीष, यह आजिर मनीष। तो एबे आमे यही चित्र गुडी को देखी आदिम मनीष और आजिर मनीष मध्यरे कि पार्थक्य देखिल तल सारणी रे लेख। प्रथमे बासगृह। आदिम मनीष बण जंगल और गुंफारे रहुथिला। आजिर मनीष गाँ और सहर रे रहुछि। पोशाक आदिम मनीष पशु चमड़ा और गछर पत्र। आजिर मनीष पैंट शर्ट लुगा। निआर व्यवहार आदिम मनीष दुईटी पत्थर घसी। आजिर मनीष दियासिली लाइटर। खाद्य आदिम मनीष निआरे पोड़ी खाउथिला। आजिर मनीष निआरे रोषेई करी खाउछि। परिवहन चक्करगा गाड़ी। आजिर मनीष यंत्र चालित गाड़ी। कृषि आदिम मनीष हल बलद। आजिर मनीष ट्रैक्टर। खबर पठाइबा और जानिबा आदिम मनीष पारा। आजिर मनीष टेलीफोन फैक्स टेलीग्राम। आदिम मनीष पशुमानक परि जंगल रे छोटिया छोटिया दलरे गुंफा भितरे रहुथिले। गछरु कंचा फल तोड़ी बा शिकार करी कंचा मांस खाउथिले। तेबे आदिम मनीष गोटिए जागर फलमूल बा शिकार सरीगले कौन करुथिबे लेख। उत्तर गोटिए स्थानरु फलमूल बा शिकार सरीगले सेमाने अन्य स्थान को चली जाउथिले। तेणु आदिम मनीष जाजबर जीवन यापन करुथिले। सेमाने जंगल रे हिंस्र जंतुंक ठारू निजको किपरि रक्षा करुथिबे। उत्तर सेमाने निया जाली जंगल रे हिंस्र जंतुंक ठारू निजको रक्षा करुथिले। सेमाने कथावार्ता करी जानि नथिले। तांका मन कथा अन्य को किपरि जणाउथिबे। सेमाने ठार और शब्द करी निजर मनर भाव को अन्य को जणाउथिले। सेतेबेले आजिकालिका परी पोशाक पत्र नथिला। से शीतरु निजको किपरि रक्षा करुथिबे। उत्तर सेमाने शीतरु निजको रक्षा करिया पई पशुर चमड़ा गछर बक्कल पिंधुथिले एवं निया जाली निजको शीतरु रक्षा करुथिले। आदिम मनीष जंगल रे जीवजंतु को देखी सेमानठारु अनेक कार्य शिखिला। काहा पाखरु कौन शिखिथिबो गार टाणी जोड़ पानी रे पहरिबा कुंभीर माछ मानक ठारु शिखिथिला। ए गछरु से गछ को डेइबा मांकड़ सिंपांजी और गरिला मानक ठारु शिखिला। पत्र बिछाए कुडिया तैयारी करिबा बणी और बाई चढ़ई ठारु शिखिथिबो। आजिकाली परी आदिम मनीष बिजुली आलुआ पाइप पानी और कृषिजात पदार्थ पाउनथिला। आदिम मनीष काहाठारु कौन पाउथिला लेख। राति रे आलुओ चंद्र निया पानी नदी झरणा फल जंगल। आदिम मनीष निया को क्यों क्यों काम रे लगाइथिबो लेख। उत्तर सेतरु रक्षा पाइबा पाई मांस को पोड़ी करी खाइबा पाई हिंस्र पशुमानक कबलरु निजको रक्षा करिबा पाई। केउ जिनिस नदी रे भासीबार देखी आदिम मनीष भेड़ा तैयारी करथबो काठ। बाक्स मध्य केतेक जीवजंतुंग नाम दिया जाइछि। सेगुटिक मध्यरु केउ मानको आदिम मनीष निज पाखरे पोषा मनाई रखिथिबो खाली घरे लेख। घोड़ा गध हाथी कुकुर छेड़ी मेंढा मईसी गाई बलद मानंको आदिम मनीष निज पाखरे पोषा मनाई रखिथिला। क्यों पशु माने आदिम मनीष को किपरि साहाय्य करुथिबे तळे लेख। काहाठारु क्षीर पाउथिबे गाई मईसी छेड़ी मेंढा। काहा साहाय्य गोटिए स्थान अन्य स्थान को जाउथिबे। घोड़ा हाथी किए घर जगुथिबो। कुकुर किए जिनिसपत्र बोही नेउथिबो। बलद गध किए गाड़ी टाणुथिबो। बलद घोड़ा गध। आदिम मनीष फल खाई मंजी पकाइथिबा स्थान रे किछि दिन पर मंजी न देखी नुआ गछ होइथिबार देखी कौन चिंता करिथिबो तापरे कौन करिथिबो लेख। उत्तर से जानि पारिबो मंजी लगाइले गछ हेबो तापरे दलबद्ध भावे गोटिए स्थान रे सेठारे चाषबास कले खाद्य पाई तांकु बुलिबाकु पड़िला नाही। आदिम मनीष काहींकी
ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଲା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଆଦିମ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ମଞ୍ଜି ପକାଇଲେ ସେଥିରୁ ଚାରା ଗଛ ଓ ଶେଷରେ ଗଛରୁ ଫଳ ମିଳି ପାରୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚାଷବାସ କଲା, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପାଳନ କରି ପଶୁ ମାଂସ ଖାଇଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ପାଳୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି? ସେମାନେ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିବା କେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଉତ୍ତର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପା ସହରର ଅଂଶାବଶେଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣା ସେମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖୁଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସ ଆଦିମ ମଣିଷର ଜୀବନଧାରାଠାରୁ ତୁମ ଜୀବନଧାରା କିପରି ଅଲଗା ଲେଖ। ଆଦିମ ମଣିଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଦିମ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମାଂସକୁ ପୋଡ଼ି କରି ଖାଇଲା। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଆଦିମ ମଣିଷ ପଥରକୁ ପଥର ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଦିଆସିଲି ଓ ଲାଇଟରରୁ ନିଆଁ ଜଳାଉଛି। ଆଦିମ ମଣିଷ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ କରୁଛି। 2 ନମ୍ବର କାହା ପରେ କିଏ ଲେଖ। ରନ୍ଧା ମାଂସ, ପୋଡ଼ା ମାଂସ, କଞ୍ଚା ମାଂସ। କଞ୍ଚା ମାଂସ, ପୋଡ଼ା ମାଂସ, ରନ୍ଧା ମାଂସ। ଶଗଡ଼, କାଠଗଡ଼ ଗଡ଼ିବା, ପଥର ଗଡ଼ିବା, ଚକ। ପଥର ଗଡ଼ିବା, କାଠଗଡ଼ ଗଡ଼ିବା, ଚକ, ଶଗଡ଼। ଚକମକି, ପଥର, ଦିଆସିଲି, ଶୁଖିଲା କାଠକୁ କାଠରେ ଘଷିବା। ଶୁଖିଲା କାଠକୁ କାଠରେ ଘଷିବା, ପଥର, ଚକମକି, ଦିଆସିଲି। ଚମଡ଼ାର ପୋଷାକ, କପଡ଼ାର ପୋଷାକ ପତ୍ର। ବକଳ ପିନ୍ଧିବା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା। ବକଳ ପିନ୍ଧିବା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା। ଚମଡ଼ାର ପୋଷାକ, କପଡ଼ାର ପୋଷାକ ପତ୍ର। 3 ନମ୍ବର ନିଆଁ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଲେଖ। ରୋଷେଇ କରି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି କି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା ଆଦିରେ ଚକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲଦି ଦୂରକୁ ନେଇପାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ହରପ୍ପା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ମାଟି। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।